True Gospel Ministries. Allow the truth. Goeiemôre almal op die groep op True Gospel. Lekker in Afrikaans, ons gaan in Afrikaans doen om oor Kersfees te gesels. Is Kersfees onderhandelbaar? Kan ons dit doen? Ek kom by die punt dat ek altyd vir mense sê, Kersfees is 'n geleentheid tot 'n geleentheid. Maar om te vier, is om die verkeerde geleentheid te vier. Daarom kan jy gerus met jou familie, wanneer Kersfees kom, 'n geleentheid daarvan maak om wel by hulle te wees, maar seker te maak dat hulle die regte feite kry. Die gedagte agter hierdie video is om dit met jou te deel. Wat is die feite agter Kersfees en hoekom is Kersfees so gevaarlik? En hoekom moet ons versigtig wees om met Kersfees betrokke te wees? En die einde van hierdie video is 'n volledige video wat afgetrek is van die internet op 'n public domein waar gesels word oor Kersfees en wat Kersfees behels. So my voorstel sal wees, kyk gerus, as daar enige vrae is, kontak my besonderhede is voor op die logo en ook gaan ek aan die einde daarmee eindig. Jy is baie welkom om my te kontak. Ek sit Kersfees dan nou op as 'n boodskap basies van my kant af en dan 'n video. Ek weet nie hoeveel mense gaan kyk nie en dalk stel net 'n paar belang om dit te doen. Maar as dit vir jou sin maak, stuur dit aan so ver as moontlik. Dit maak nie saak van die persoon wat dit aanbied of die persoon wat enigsins op enige stadium as belangrik beskou moet word nie. Ek is 'n nobody, ek is 'n niks, ek is in die diens van die Here en mag hy daardeur verheerlik word. So seën vir elkeen, terwyl julle na hierdie presentation kyk en ek glo en vertrou dit gaan vir jou tot nut wees. Dit was vir my toe ek die studie gedoen het en ook die inligting gekry het en besef het hoe ver en hoe ver, maar hoeveel tart ons die Here. Dis die groot ding. Ons is besig om God te tart en die wêreld het dit aan ons veroorsaak en ons verkoop. Daarom moet ons begin skop daarteen. Seën vir elkeen. Goeienaand almal op True Gospel. Ja, kom ons gaan aan. Dit gaan 'n baie besige boodskap hierdie wees want daar is baie inligting rondom Kersfees. So kom ons gaan oor Kersfees. Die opening wat ek wil doen is net dat ek die regte skerm vir julle opkry en dan moet ons nou maar net volg. Goed. Kersfees is niks anders as afgodediens nie. En hoekom ek dit sê is as gevolg van die volgende. In Eksodus 20 vers 1 het die Here vir ons die wet gegee. En hy sê spesifiek, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie en jy mag hulle nie dien nie. Nou dis die kern waarop hier waarop ons moet fokus. Is dit ander gode en kan ons hulle dien met God se goedkeuring? Onaanvaarbaar, soos ek vir julle sal bewys in die woord, waarmee gaan dit gepaard. So wanneer ons deur die woord gaan, sê hy dat die volk Israel was die enigstes wat die naam van God eintlik kon gebruik. Ons gaan 'n aparte diens daaroor hê, want die ongeredde volke aan die ander kant het totaal en al glad nie ooit by die punt gekom dat hulle hierdie God kon dien of sy naam eintlik kon gebruik nie. Inteendeel, hulle kon op die sand oop staan en God vloek as hulle wou. Hulle uiteinde was dieselfde. Maar wanneer die volk Israel sê hulle is die kinders van die Here, dan sê God daarmee, dan moet julle lewe volgens my beginsels. As ons sê ons is kinders van die Here, moet ons lewe volgens daardie beginsels. Daarom mag ons nie ander gode voor God se aangesig hê nie, ons mag hulle nie dien nie. So, wanneer ons deur die wet beweeg, is dit die vereiste wat gestel word. Nou goed, ons mag nie tot afgode bid nie, want God weier om dit te hoor en daarom hoor God ons nie as ons verkeerd na hom toe kom. God eis absolute gehoorsaamheid. Hy sê hierdie woorde in Jeremia 11 vers 11 en 14, daarom so sê die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hulle waaruit hulle nie sal uitkom nie, dat hulle na my sal roep, maar ek sal na hulle nie luister nie. En jy bid nie vir die volk nie en hef nie vir hulle geen spreking of gebed op nie, want ek hoor nie in die tyd as hulle my aanroep van wie hulle onheil nie. Met ander woorde, wanneer hulle afgodediens doen, wil God hulle nie hoor nie. Is dit wat besig om te gebeur in Suidelike Afrika met die wêreld rondom Kersfees? God wil jou nie hoor nie, want jy is besig met 'n ander diens, ander afgod. Goed, in die ou tyd was daar baie ou afgode gewees, wat in hulle tyd was Moloch, wat hulle die kinders mee wat hulle verbrand het in die hande van Moloch, wat nou nog gedoen word deur sekere van die mense binne die Amerikaanse regering. Dit het gekom van verskillende afgodediens af, maar spesifiek by die Bohemian Grove, Dagon, wat die visgod was, 'n fertility wat aanbid is deur die Filistyne, weet ons, en God het geen behaag gehad en dat hulle enigstens met hierdie God te doen gehad het nie. Daarom het Dagon voor die
altaar gekniel en gebuig. Ishtar, ons sal later by die mother and child kom, wat die Here na verwys het, en ons sal die skrifdele aanhaal. Adrammelech, wat gegaan het oor kindersacrifice of aborsies. Baal was die god van die natuur en ook dan die songod. Anat was die Queen of Heaven, of soos ons almal nou al weet, die Queen of Heaven staan ook bekend as, wat ons nou sal kyk later, as die Queen wat eintlik maar voor die ingangsportaal van Amerika staan, wat dan bekend staan as die Statue of Liberty. Dis eintlik wat Anat beteken. Chemosh, wat worship is of child sacrifices, was wat Rut aan blootgestel was, toe sy in Midian was in Chemosh, wat hulle dan die jong kinders geoffer het vir die altaar van Chemosh. Ashtaroth of Astarte was the ancient goddess of the moon, sexuality and sensual love. Dis ook weer eens wat ons sien wat gebeur daar met die Universal Studios en die verskillende rolprentmaatskappye. Baal Zeus was die supreme god geweest van hemel en aarde en wat die songod was. Diana was die godin van moon fertility. Nou, al hierdie gode is geaanbid in die heidense volke wat die Here sê, hulle mag niks met hulle te doen hê nie, niks wat hulle mee verstaan of enigiets nie. Goed, so as ons verder gaan, miskien ons wat die skrif vir ons sê, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las weer te lê as hierdie noodsaaklike dinge nie. Met ander woorde, toe Paulus in Handelinge 15 vers 28 kom, ons doen baie dinge nou kamstig om die Here te behaag, maar hier is die instruksie, behalwe as mense wat deesdae sê Paulus moes nie die woord gewees het nie. Ek glo dit kom van God af, daarom vertrou ek hierdie skrif as deur absoluut gegrond op God se woord. En toe Paulus sê dat die Heilige Gees het om ons besluit om verder geen las te lê nie, is dit hierdie dinge, dat julle moet onthou van afgodsoffers, niks met afgode te doen nie. Dis die heidene, dis nie die Israeliete nie, dis die heidene wat nou bekering kom. En dat hulle sekere pligte het, niks met afgode nie, en van bloed en van wat verwrig is nie, met ander woorde, jy mag nie bloed inneem nie, en dit wat vir afgode geoffer is, maar spesifiek afgode wat jy niks mee te doen mag hê nie, dan is daar die hoerery tussen mekaar, en as julle hiervan onthou, sê julle goed doen. Met ander woorde, hier is eintlik 3 aspekte met 'n klomp onderafdelings wat ons nou moet kyk. Nou, alles kom van Babylon af, dit besef ons al te goed. Babylon was die moeder van die totale verval wat vir God 'n regiment was. Dinge soos Paasfees, soos ons dit nou vier, die Kersfees soos ons dit nou vier, Valentyne, Halloween, ensovoorts, al hierdie feeste, sy agtergrond kom uit Babylon uit. Nou, Babylon in sy tydskedule was in die tyd gewees, as die mense nog kyk na voor Christus, was dit in hierdie spesifieke periode gewees, the world of the flood of Noah, en daarna het Babylon gekom, so dis 2400, 2200, 2400 voor Christus, het hierdie periode plaasgevind, en dis waar die kern beginsel plek gekry het, rondom die afgodediens wat ons doen nou met Kersfees. In hierdie spesifieke periode, as die mense nou gaan kyk na voor dit, dan nadat Christus gekom het, was daar 'n lang tyd wat geen afgodediens aanvaarbaar was in die Christendom nie, maar toe word dit gecompromise. Voor dit was dit net afgodediens gewees. So toe Christus kom, is daar 'n tyd gewees van stilte, en daarna het hierdie geweldige ontploffing plaasgevind van afgodediens, nadat dit oor 'n tydperk stil was. Nou kom ons kyk na wie Nimrod was en wat hy eintlik verrig het. Nimrod, en gaan lees maar op daaroor, het aanvanklik was sy ma, was Semiramis. En Semiramis se aanvanklike man, soos dit afgeleik en word uit Alexander Hislop se boeke, Mystery Two Babylons en ook Mystery Religion Babylon, het sy gegaan en sy het met haar eie seun basies getrou, of haar seun met sy ma getrou en eventueel toe 'n kind verwek. Maar nou moet ons eers teruggaan en sê wie was Nimrod en wie was sy ma Semiramis wat hy mee getrou het as vrou. Wife and mother of Nimrod. Sy was bekend as die moon goddess, wat ons nou net gesien het, Ashtaroth, en hy was bekend as die songod, as Baal, en hulle het 'n seun gehad, wat gebore is, wat ek sal bewys, rondom die 25 Desember, en dis waar sy geboorte gevier moes word, en dit was nie Christus se geboorte nie. Goed, nou, verkeerde kant, ekskuus tog, wanneer ons na Babel kyk, dan sien ons hierdie ding, en hulle sê, kom laat ons vir ons 'n stad bou, en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooi kan word nie. Hulle het geweet, dat daar 'n aksieplan is,
van God om hulle te weerhou van wat hulle wil doen, en daarom het hulle besluit, kom ons span saam en ons staan teen God op, sodat ons dan hierdie God kan bestuur. Toe het die Here besluit om te gaan kyk waarmee hulle besig is, nie omdat hy nie kon sien wat hulle mee besig was nie, maar hy doen 'n besoek, sodat niemand kan sê, hy het dit net eenvoudig gedoen nie. Hy besoek, net soos hy Sodom en Gomorra besoek het, net soos wat hy voor die vloed besoek het, besoek hy weer die mense, net soos hy vir Adam en Eva in die tuin van Eden, sodat niemand kan sê, dis 'n onregverdige God nie, daarom maak hy bemoeienis. En toe sê die Here hierdie woorde, daar is nou een volk, en het almal een taal, en dit is net die begin van hulle onderneming. Nou sal niks vir hulle meer onmoontlik wees wat hulle beplan nie. So dit gaan hier oor wat hulle beplan word, gaan uitgevoer kan word. Hulle planne, as ons al die dokumentasie hiermee saamlees, was om God uit die hemel te gooi, presies wat Satan probeer doen het. Met ander woorde, Satan dryf Nimrod dryf die mense om 'n toring te bou deur middel van tegnologie. Kyk maar die dokumentasie oor wat ons opgesit het oor CERN, dan sal jy verstaan wat daar aan die gang is, maar dit was toe gewees om in totaliteit die God uit die hemel uit te gooi, deurdat hulle verskillende aksieplanne beraam het ensovoorts. En God sê, dit gaan vir hulle moontlik wees. Met ander woorde, hierdie ding is werklik 'n dreigement, soveel so dat die Here sê, hier moet ons 'n plan aanmaak, en daarom verstrooi hy hulle. Nou, die City of Babel, wat kan julle gaan kyk, die ou City of Babylon, was the Sin Gate, die Ishtar, die hemelkoningin gate, die Marduk gate of die Baal hek van Babylon, van Baal self, die songod, en dan die tempel wat vir hom gebou is vir Nimrod, en ook die tempel van Adad, wat ons net ook gesien het, wat kinderoffers was gewees, wat binne die stad Babylon gebou is. Nou, Nimrod is die god van die aarde, wat weer gaan terugkom, kyk die sin video, sy gees gaan in die antichrist invaar, want hy was die enigste een wat vir God ooit 'n dreigement was vanuit die hoek wat dit uit benader het. Nou wanneer ons in die toring van Babel kyk, dan sien ons dit nie gegaan oor die hoogte nie. Inteendeel, dit was 'n ziggurat gewees wat in die laagte van Sinai gestaan het, en dit was glad nie op 'n hoogte gebou gewees nie. Dit het gegaan oor tegnologie om astraal parallel tot God te kon kom en in die hemel 'n oorlog te kon veroorsaak. Nou die goeie tyding van die Kersfeestyd moet teruggevat word na die tyd van Babel toe, en julle gaan 'n klomp detail aansien. Jeremia 10 vers 2 vers 5 sê, maak julle nie gewend in die weg van die heidene nie. Onthou nou, ons het net gelees in Exodus, wat die heidene is, jy mag nie hulle afgode doen nie, en daarom sê hulle, maak julle nie gewend in die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel nie, omdat die heidene daarvoor skrik. Met ander woorde, dit wat God uit neerdaal, om ons te kom waarneem. Wanneer ons besig is met God se dinge, skrik ons nie vir die hemeltekens nie. In ander woorde, skrik ons nie vir die tekens dat God stuur nie, want ons weet, hy gaan oor ons uitlaat nie. Maar die heidene moet daarvoor skrik, soos in Sodom en Gomorra se geval. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle, om die handewerk van 'n ambagsman met 'n byl, en hulle versier met silwer en goud, en hulle maak spykers daaraan vas, dat die moet waggel en omval nie, en dan doen hulle by die boom die geskenke ding. Nou, om Kersfees te verstaan, moet ons eers begin by Paasfees. Nou, die origin van Paasfees, Encyclopedia Britannica states that the following about the origin of Easter. Easter of Easter was the goddess of the spring in the religion of the ancient Angles and Saxons. Every April festival was celebrated in her honor. Wie was dit geweest? The pagan fertility goddess has origins all the way back to Babylon and has been known by many names. Met ander woorde, Semiramis se fees van rondom Paasfees, die Easter bunny en al die goed, kom van Ishtar, Ostara, al hierdie, die Easter, the Queen of Heaven ensovoorts. Nou die Spring Fertility God, wat ander woorde wat al hierdie name gegee het, kom basies van the name called Mother Goddess, Ishtar, wat beskryf word as Easter. Other names for Semiramis is the Mother Goddess, Wife of Baal, Ashtoreth of Esther, and the Queen of Heaven. Met ander woorde, Paasfees, soos ons het nou vier, nie Pasga nie, Paasfees, rondom Pasga was hier, en Babel het iets hier begin, Christus kom om met die Pasga te maak, en hulle plak weer die Paasfees daarin vas. Maar saam met die hele huis van Israel gepreek en sê, as julle met julle hele hart die Here bekeer, verwyder die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal julle red uit die hand van die Filistyne. Met ander woorde, duidelik kom dit van Samuel af, julle is besig om met hierdie Paasfees, die Astarte koningin, onderhandelinge te doen, om daar te werk, verwyder dit uit,
dan gaan God julle seën. Maar ons doen dit nie nou vandag nie. Dit bly in ons kerke, dit bly deur ons geestelike leiers geondersteun oor waar dit, en besef nie waar dit vanaf kom nie, want hulle is in onkunde vervul. Nou Easter is eintlik die viering van Tammuz se geboorte. Nou sê die mense, maar ek het net gesê die 25 Desember, julle gaan nou verstaan hoe by mekaar kom. Tammuz speel die kernrol hier rondom die geboorte van Tammuz, wat dan ook in Kersfees sy kern vind. Dis die seun wat gebore is vir die godin, die maangodin en die songod vir Baal. Onder sy sien, and Cush, the son of Ham, the son of Noah, took a wife in those days in the old age, and she bore a son. She called him Nimrod, saying, at the time the sons of men began to rebel and transgress against God, and the child grew up, and his father loved him exceedingly, for he was the son of his old age. Nou hierdie kom uit geskrifte uit wat ek opgesoek het, en almal kan het die geskrifte om te gaan soek. Julle kan dit gaan oplees. Nou Noag se seun Gam, Kus het toe nou Semiramis getrou, en eventueel het Semiramis met Nimrod getrou, haar eie seun, en Kus het gesterf, en hy as gevolg hiervan het hier nou 'n bloedskande huwelik ontwikkel tussen ma en seun. En uit dit het hy 'n seun gebore met die naam Tammuz. En die seuns van Gam was Kus, en so kan ons gaan kyk, en Kus was die vader van Nimrod. Hy was 'n geweldenaar, hy was 'n geweldige jagter. Gaan lees dit op. Hy was die Afrikaanse taal verkeerd, hy was 'n mighty hunter. En dit beteken hy was 'n giant van 'n hunter gewees, so wat die skrif het beskryf het. En sy ryk was Babel gewees. So hy het bonatuurlik iets besit wat nog uit die voorvloed het gekom het. As jy dit wil oplees, jy is baie welkom. Baie van die slim geleerde mense sal my hieroor aanvat. Doen die moeite en gaan lees al die geskrifte wat daar is op, en jy sal sien waar hierdie ding sy oorsprong kry. Nou wanneer ons gaan kyk na Alexander Hislop, hy het hierdie woorde so beskryf, dat Semiramis was the co-founder of Babylon, en sy was die maangodin gewees, en jy kan sien die prent wat hulle hier van haar teken, wat oral in al die geskrifte voorkom, met haar voet op die halfmaan, en dan hoe sy die aarde verbind, en dan die sterre wat om haar kop gaan, soos wat julle gesien het, wat Hollywood ook maar besit. En kyk baie mooi wat hier staan in Jeremia 7, die kinders het hout by mekaar gemaak, the children gather wood, and the fathers kindled the fire, and the women knit dough to make cakes for the queen of heaven, to provoke my anger. Gaan lees Jeremia 7. Met ander woorde nog steeds, dis nou van daai tyd af. Nou wat doen ons vandag? Is ons nog besig om God se anger te provoke? Deurdat ons in hierdie onkunde belangstel. Nimrod word die koning van Babel en Semiramis die koningin. Hulle rebel teen God. Nimrod word vermoor en eventueel toe nou opgekap. Dis ook detail wat jy moet gelees. Wie het hom opgekap? Wie het hom vermoor? Hoe het dit gewerk? Semiramis het toe gesê, maar hy is eintlik 'n fertility god geweest. Daarom maak sy alles bymekaar, maar sy kry een deel wat sy nie van hom kry nie, en dis spesifiek die obelisk of die manlike deel wat sy dan basies dan die klippilare wat God na verwys, die hele Bybel vol wat opgeslaan word ter nagedagtenis van Nimrod, en die groen bome ter nagedagtenis van die seun Tammuz wat ons nou net sal sien. Nimrod sê sy vertel ons die verhaal is weggevoer na die son, daarom staan hy bekend as die songod. En hy word altyd verteenwoordig in vlamme tydens aanbidding, spesifiek in spesifieke kerke waar hy in herdenking geroep word. Die son het sê toe die son het haar bonatuurlik bevrug. Snaaks genoeg hoe sy ooreenstem met die situasie van Maria, maar sy sê dit toe sy bonatuurlik bevrug. En hier kom die belaglikheid van alles in. Sy sê die bevrugting het toe bewys dat daar 'n reuse eier wat in die Eufraatrivier geval het, en dat die bevrugting die eier wat daar geval as teken van die bonatuurlike bevrugting was. En daarom het hulle begin om met eiers te eksperimenteer en spesifiek eiers van die bevrugting oor te laat. Dis waarom as ons gaan kyk na waar die eier vanaf kom, waar sy geskiedenis kom alles terug na Babel toe, die saad van die adder en die maangodin waar binne dit nou loop. Nou, die seun wat toe vir haar gebore is uit die bonatuurlike bevrugting word genoem Tammuz. Hulle noem hom toe die reïnkarnasie van Nimrod. Hy's bonatuurlik as hy bevrug, en ek gaan vir julle ook bewys. En Tammuz is die seun wat toe nou half die vaandel dra van sy vader. Hy staan bekend as die seun van Songod, en hy is nie die ultimate Baal nie, maar hy's Baal. En hier is die grap van alles, hy was mal oor rase, hy was 'n jagter gewees soos sy pa. Eventueel het 'n wilde vark hom doodgemaak. Jy kan alles gaan oplees en al die geskiedkundige geskrifte. En dis in Josephus se dokumentasie vervat, is hy deur 'n wilde vark doodgemaak, en dis waarom hulle al die varke eet op Paasfees spesifieke groepe,
om te sê, dis hoe hulle dit sal wreek. Hy het opgevaar as sy pa Nimrod, as die seun van die songod, en daarom aanbid hulle hom in die kerse se vlam, waarom hulle dan ook spesifiek eers die kers en dan die kerse wat voor staan. Nou, so ongelooflik soos dit kan klink vir julle, moet jy jou eie huiswerk hierop doen. Jy kan nie sê dan kan jy ook mislei word deur 'n sekte. Al wat ek vir jou gee is die feite wat ek opstudeer het in 'n kort weergawe en julle gaan net die langer weergawe sien. Daarom vier hulle Tammuz se geboorte en ter nagedagtenis die eerste Sondag na die volmaan in die noordelike halfrond. Dit word beskou as die Ishtarfees. So sy geboorte en sy nagedagtenis geskied op hierdie spesifieke fees rondom die Easterfees. Sy geboorte bly op die 25 Desember, sy ter nagedagtenis en om te herdenk aan sy geboorte op die 25ste hou hulle hierdie fees. Hulle het broodjies geëet en hulle het geknie met die Babyloniese tee ter nagedagtenis van Tammuz of die Tau, en dis wat op sy daarbo op sy kop kan julle daarbo sien vervat is in sy geskrifte wat hulle gedoen het in hierdie periode. Kyk, was hierdie skrif vir ons hier, ons gaan nou dit doen, en hulle het mekaar toe eiers gegee ter nagedagtenis van Semiramis se bevrugting en dat Tammuz se liefde vir hase, en toe kom op die konsep is dat die haas die eier gelê het wat in die Eufraat rivier was. Hierdie goede klink absoluut belaglik en skokkend. Dis die inligting wat ek het met jou deel. Jy gaan nou meer bestaan by die Kersfees. Nou dis waar die spesifiek die eiers inkom wat dan nou opgemaak is. Nou die eerste keer in Jeremia 7 word die eerste keer genoem, and the cross or the sign of the cross actually stems from the mystic Tau, the letter T or the first letter for Tammuz. The origin of the hard cross buns lie in pagan traditions of ancient cultures, with the cross representing the 4 quarters of the moon. During earlier missionary efforts, the Christian church adopted the buns and reinterpreted it with an icing cross. In 1361, a monk named Father Thomas Rockcliffe began a tradition of giving hard cross buns to the poor for St. Albans on Good Friday. This is why they are traditionally eaten at Easter. Nou kyk hierdie skrif in Jesegiel 3:8 vers 14. Hy het my toe gebring na die noordelike ingang van die poort by die huis van die Here en kyk, daar het die vroue gesit wat Tammuz beween. En die kinders maak hout by mekaar en die vader steek die vuur aan en die vroue knie deeg om koeke te maak vir die hemelkoninge en vir ander gode drankoffers uit te giet om my te terg. Sien julle hoe kom dit by mekaar? Ek gaan terug na die vorige een, Jesegiel 8 vers 14 en Jeremia 7 vers 18 vir die hemelkoningin om hierdie koeke te maak. Nou hier is die hemelkoningin wat dan nou afgode aanbidding is, soos wat God ons gewaarsku ons nie moet doen nie in die skrif toe hy ons aanvanklik gesê het bly weg van hulle afgode diens. Nou ons sien dat hierdie afgode diens wat hierin voorkom is die afgode diens wat die vrou en die kind aanbidding is. Die ma en kind aanbidding lei dan nou met ander woorde na die volgende. Oral oor die wêreld is mense besig om Semiramis met haar seun Tammuz te aanbid en hulle dink dis geestelik. Met ander woorde, die Indiese geloof Dovaki en Krishna is Semiramis met haar kind. Die Egiptiese aangode is Isis met Horus, selfde daar. Dieselfde met Semiramis en Tammuz wat in die ou Babyloniese ryk vervat is in die Sumerian teks. Dan het ons Shingmu, ons het Kian Yin en Maria en Jesus. Ek hoop dit maak vir julle sin nou rondom die walging wat die Here het in afgode aanbidding en hoe dit vergeestelik is tot op hierdie spesifieke punt. Nou wanneer ons kyk na Semiramis en Nimrod, the mother of God or the queen of heaven, dan is ons nie besig om die Rooms-Katholieke kerk om met Maria te praat nie. Hulle praat net Semiramis wat net 'n versinne beelding dan in versinne beelding terug na Maria toe kom. Nou daar's baie name vir hulle almal gewees. Wat sê die skrif vir ons oor hierdie feeste? Julle roem is nie mooi nie, weet julle nie dat 'n bietjie seerig die hele deeg suur maak en in ander woorde, wat met julle te doen met hierdie feeste? Hoekom is julle hiermee besig? In die Nuwe Testament sê die Here, moenie hiermee wees. Suiwer die ou suurdeeg uit sodat julle in die nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurd is, want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Hier kom die fokus terug. Moenie met die ou tradisies te doen nie. Jesus is die fokus in die Paasfees en glad nie met die Kersfees nie, want nêrens sê die Here vir ons moet spesifiek in die Kersfees geboortedatum van 4 soos nou sal sien nie. Laat ons dan fees vier rondom Christus, nie met hierdie ou feeste en hierdie ou dinge of met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg of boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van reinheid en waarheid rondom hierdie Christus. Kersfees, die Kersfeesboom, Kersfeesvader is van Babylon afkomstig. Aanvanklik in die noordelike halfrond was daar 'n fees gewees waar die winter solstice bekend gestaan het. Kyk maar die video hierna, dan sal julle verstaan. Dis in Babylon gevier, spesifiek in die tyd van Babylon.
En dit was toevallig rondom 21 en 22 Desember wat hierdie feeste begin plaasvind het. In al die Skandinawiese lande rondom hierdie aarde, lank nadat die Babylon uiteengejaag is, was dit genoem in hierdie selfde tyd fees wat gevier is, gebaseer op wat in Babylon gebeur het, die 12 dae van wanorde, hulle die Yule God, of God Yule, van God van vrugbaarheid, weer eens een van die gode van Babylon. En ek wil gou miskien net hier vinnig stil staan. Onthou tog een ding, God kom en hy bring die wanorde in Babylon en almal gaan in hulle spesifieke paaie uit en verdwyn. Maar wat hy nie doen, wat elkeen van hierdie groepe doen is, hulle vat dit wat hulle saam aanbid het, hierdie mengelmoes, en hulle vat dit saam met hulle na hulle spesifieke eie areas toe. Dis waarom die Skandinawiese lande het toe nog steeds met hulle Nimrod God, Yule God, gestaan en hulle het 'n stomp verbrand oor die hele periode, wat dan die verwysing was na die geslagsdeel of die obelisk of die verlore deel wat Semiramis na gesoek het rondom haar seun of haar man, 'n Nimrod wat verdwyn het met die opkapping, en dis waaroor hierdie stomp gegaan het. En dit het gegaan oor, in hierdie tyd het hulle geweldig baie by hierdie stok mense en diere geoffers, en dan ook 'n pad oopgemaak vir die geesteswêreld, en dis waar Babel inkom. Babel het beteken gate to God, was die kontak naam binne in Babylon om met God kontak te maak via die gate, om dan God uit die hemel te gooi. In baie jare later het in Rome posgevat rondom die winter solstice, ons weet is in die noordelike halfrond ook die wintersperiode. Hulle het genoem die fees van die gode. Dis nie die Roman Catholic Kerk nie, dis in Rome self. Hulle het die geboorte van Baal en die Dionysus winter solstice hulle gevier. Kyk maar die video hierna. Dit is spesifiek gedoen rondom die geboorte van Mithra op die 25 Desember, en raai wie staan dit voor? Dit staan vir die geboorte basies dan nou van Tammuz. En dan in hierdie plek was dit die periode wat tussen lig en duisternis was. Dit was die god van die lig wat hulle gevier het, en dit was die hele maand gehou vanaf daai periode. Alle howe is gesluit in daai periode, alle sondes is aanvaar, en net soos in die tyd van Sodom en Gomorra het gereg nie bestaan nie, everything goes. Met ander woorde, do what thou wilt, ons almal weet dit kom van Anton LaVey en die sataniese Bybel wat hulle geskryf het, is do what thou wilt is the whole of the law. Terwyl God sê ons moet doen wat God sê deur sy law. 217 voor Christus, na Christus, die Romeinse keiser Aurelius 12 dae fees afgekondig. Hierdie 12 dae fees was om geskenke vir mekaar uit te gee rondom die winter solstice, rondom die Mithra, rondom al hierdie dinge. Het dit ingeloop in hierdie fase in, tot en met die 25 Desember met geskenke. Die fees werd bekend gestaan in hulle woorde as Saturnalia, bekende geboorte van Saturn, Baal of Nimrod, of dan nou Tammuz ook in hierdie periode gevier. In daai was daar 'n geweldige Romeinse oorheersing in Engeland gewees, en hierdie Romeinse oorheersing het gelei dat die Engelse onder hierdie ding ingeval het, en daarom was dit bekend as die fees van idioote gewees. Kyk die video hierna asseblief. En dit is toe deur die kerk aanvaar in die 4de eeu, sodat die kerk syfers kan kry. Hulle het mense nodig gehad, want die kerke was leeg en die feeste was aan die buitekant. Toe die kerk gesê, kom ons trek dit nader sodat ons getalle kan meer kry. Nou Jesus het nooit gesê hou 'n fees om. Tot nou toe was daar geen fees vir Jesus nie. Jesus het baie duidelik in die woord gesê, dit gaan nie oor die geboorte en dit gaan oor die afsterwe, hoe jy sterf. Want ons weet ons word in sonde gebore en ontvang, maar Christus was anders. Maar nou gaan die mense hulle vier 'n fees wat die Here nooit opdrag voorgegee het nie. Inteendeel, die mense die fees van die afgode loop aan. Die kerk het dit egter begin by mekaar voeg, en Jesus is in die Kersfees ingetrek. So the son of God became the son God, die son God became the son of God. Daarom het Saturnalia die naam later, Saturnalia die nuwe naam gekry as Christ Mass, wat dan aan die einde van die dag sy eie Christmas naam gekry het. Dit is dieselfde fees, is nog steeds op dieselfde manier gehou. Die Christ Mass is presies dieselfde as Saturnalia gewees. Dit was die fees gewees wat hulle gehou het vir seks, geweld, drank en alles wat verkeerd was. Dit was so erg geweest dat in 1652 is dit onwettig in Engeland verklaar, en 'n spesifieke pastoor, Alma Cromwell, het baie hard beklei teen Kersfees, maar hy die stryd verloor, en in 'n tyd daarna is dit aanvaar, net teruggaan, is dit aanvaar in 1656 het koning Charles dit weer heringestel, so daar was 'n 4 jaar periode wat dit nie daar was nie. Toe trek die mense uit Engeland uit die Puritans in Amerika toe en sê hulle sal nie hierdie ding daar toelaat nie. Hulle het geweet wat Engeland mee besig was met afgodediens, en daarom hulle daarteen gestry. So vir 200 jaar was Christ Mass of
die songodfees of Kersfees onwettig, maar dit het ondergronds baie sterk nog steeds aangegaan, want die mense het die sonde lief gehad, en daarom was die eerste Kersfees is gevier in 1828, en dis snaaks genoeg, dis ook toe die eerste polisiemag moes geskep geword het, want tot op baie stadium was geen polisie nodig nie, maar dit het so hand uitgeruk dat hulle polisie nodig gehad het om in orde te bring. Die kerke het, as gevolg van dit was nie die kerke ondersteun in baie stadium, maar die kerke het soveel druk ervaar van die mense af, dat hulle toe dit ingetrek het, en in die Sunday School Organisation het gewettig het, en die kinders het toe lekkers gekry en basiese fees gemaak, wat soortgelyk as in Halloween, rondom hierdie spesifieke tyd, en ons geleer dat Jesus in hierdie tyd gebore is. Catherine Mather, 1712, het gesê, can you in your conscience think that the Holy Savior is honored by hard drinking, lewd, reveling, and by a mass fit for none but Bacchus or Satan? Met ander woorde, hy het besef, die predikant het besef, dat hierdie fees is vir Bacchus en vir Saturnus en vir Nimrod gehou. Hoe kan jy heilige Christus hier intrek? Die mense wou niks daarvan weet nie. Charles Dickens het egter toe gegaan, en hy het die Christmas Carol geskryf, en dit het Christmas op die voorgrond gebring, en sy boek het wêreldwyd aftrek gekry. In 1867 besoek Charles Dickens Amerika, lees die boek voor aan alle mense, en totaal en al is FSA gesluk, en die invloed van die hele wêreld het as gevolg hiervan verander, want nou Charles Dickens Kersfees is het nou die inslag gevind. In 1890 het dit offisiële dag in FSA geword as Christmas, en die Kersfeesboom en die Yule log, dit sal ons later oor, dis nie belangrik nie, ons vier dit nie, maar dit het toe nou sy inslag gevind, en hulle het om die boom begin kuier. Nou goed, die fees van 25 Desember tot 6 Januarie staan bekend as die boom spesifiek, die vorm van 'n spesifieke boom, sodat die vrugbaarheid wat in Nimrod, die pilaar wat missing was, weer eens kan uitspeel. Dis waarom God soveel plekke in die Bybel praat teen die groenbome en teen die klippilare, want dit is waaroor dit gegaan het. Hulle het geglo as dit in die huis inkom, sal die huis geseën wees, en daarom het hulle dit behang met vrugbaarheid. Kissing under the mistletoe will give you children, dis mos waaroor gehang het. So sien julle hoe die simbool van vrugbaarheid met vrugbaarheid en mistletoe bymekaar kom. Die hele huis is oorvul met pagans, onder andere soos ons net sal sien met Sint-Niklaas ensovoorts, en afgodsaanbidding het 'n kern geword in die huis. Al verskil is van daai tyd af, die bome was die afgodsaanbidding, toe kom TV, en TV het toe ingeslag gevind dat dit eintlik die afgodsaanbidding in ons huise is, en daarom vier ons nog steeds Kersfees, maar die TV speel 'n belangrike rol. Nou, in die ou formaat van Abraham hulle se huise, voordat hulle tot bekering gekom het, Abraham die Here gevind het, sy pa, sy huise ensovoorts, is dit soos die huis gelyk het, jy het jou sitkamer gehad met jou afgodekas aan die voorkant, daar's geen verskil nou nie, inteendeel, nou is dit net 'n TV-kas, die afgodekas het 'n TV-kas geword, maar ons is nog steeds besig met dieselfde afgodeaanbidding. So is afgodeaanbidding uit ons huise uit, versekerlik nie, maar wat hulle vir ons aanbied op die TV word as waar beskou, al is dit in 'n leuen vervul. En dis wat die hele ding oor Kersfees gegaan, dit was 'n leuen, maar ons het dit die waarheid gemaak. In 1848 het Queen Victoria dit in die London News uitgewys hoe sy Kersfees hou, en dit het hele Engeland gesweep, en in 1900 het net 1 uit elke 5 mense die Kersfeesboom gehad, later het omtrent uit 4 uit 5 bestaan. Nou, ek het dit al klaar hanteer. Groen boom is vir God 'n irritasie, daar's al die skrifte wat jy moet oplees, lees maar 1 Konings 14 vers 23, en hulle het ook vir hulle hoogtes gebou en klippilare en heilige boomstamme op elkeen van die hoë heuwels, en onder elke groen boom het hulle gaan sit. 2 Konings 16 vers 14, en hy het ook geoffer die rolik opgang op die hoogtes op die heuwels en onder elke groen boom. Sien julle hoe hierdie bymekaar kom, die groen bome, die klippilare ensovoorts. En hulle het vir hulle klippilare en heilige boomstamme opgerig op elke hoë heuwel en onder elke groen boom. So het hulle aangegaan en God getart, en ons doen dit nog steeds. Jeremia, alleenlik ken jy jou ongeregtigheid, dat jy teen die Here jou God oortree het en jou weë gerig het aan die vreemdes onder elke groen boom, maar die stem julle nie geluister, spreek die Here. Daar is redelik duidelik dat die Here het hierdie probleem met hierdie groen bome gehad. Goed, die Kersfeestyd is kamsag nou 'n goeie tyding, terwyl die Here sê, moet nie dit doen nie, moenie die gewend maak in die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel nie, maar moenie, hulle insettinge is nietig, hulle sit vir hulle boom, kap hom vas en versier hom, en dan doen hulle hierdie goed, presies wat die Here ons oor gewaar het oor hierdie groen boom. Kersvader, Ouden, waar hy vanaf kom, wat bekend gestaan in die Switserlande as die God of Thunder,
In Babylon was hierdie god dan nou 'n spesifieke godnaam gewees en hulle het besluit dat hierdie fees, en ek gaan nou hier by die Kersvader eintlik nou maar afstomp, want ek wil hê julle moet gaan kyk op die video wat hierna volg, en dit sal vir jou volledig wees rondom waar Kersvader vanaf kom, hoe hy dit gewerk het, hoe hy sy naam gekry het, Sint-Niklas, hoe hy saam met Ruprecht gewerk het, die elfs, en spesifiek wat sy pligte was om te gedoen het, en hoe hy later vervang is met takbokke, die Washington Irving wat 'n boek geskryf het, en Reverend Clark Moore wat in 1822 hierdie hele storie beskryf het van The Night Before Christmas, en hoe almal Santa Claus begin omtrent aanhang het, want hy het alles geweet van alles en almal op elke tyd, en Ruprecht, die ou duiwel het toe in 8 takbokke verander, Rudolf Ruprecht, the Red-Nosed Reindeer, dis maar net vir interessantheid, en hoe hy sy inslaag gevind het, en waar hy ingeweet het, en wat belangrik is hier, is dat die kinders meer weet van Vader Kersfees is van Jesus af, hoe dit gewerk het rondom die geskenke, dis 'n leuen dat Jesus spesifiek, wat mense nie verstaan is dat Jesus as jongeling gebore was, die skaapweiders het hom gesien, en hy was 'n 2 jaar Peter gewees, 2 jaar oud, toe die wyse man uitgekom het, hoekom hulle goud hier op 'n middag gebring het, kan ek apart vir jou hanteer, op 'n aparte diens, maar daar's 'n spesifieke rede, hoekom hulle dit gedoen het, en dis dit. Ek dink julle moet die video verder kyk, en verstaan hoekom ek 'n wesenlike probleem het met Kersfees, maar, hier kom dit nou in. Moenie Kersfees in die berge invlug en gesê, ek wil niks hiermee te doen hê nie. Wanneer jou familie hiermee te doen het, gaan besoek hulle juis. Spreek die faset van Kersfees aan, deel die waarheid. Nooit het die Here gesê, ons moet enige fees hou vir hom rondom sy geboorte en die wel vir sy afsterwe. Kom ons kyk vinnig hier. It was not instituted by Christ or by the apostles or by Bible authority. It was picked up afterwards from paganism. Christmas was not among the earliest festivals of the church. Punt. In ander woorde, dis later ingebring. Ons weet dat Jesus nie gebore is op die 25 Desember nie. Die rede is die mense was in die veld gewees. Ons besef dat dat hulle die skape altyd inbring, dat hulle in die winter binne is, en dis rondom die 25 Desember. So hulle was glad nie daar gewees nie. Inteendeel, hierna sê hulle apart kyk, maar dis ook op die video vervat rondom wanneer Jesus moes gebore geword het, en wanneer daar swangerskap gewees het. Daarom het Jesus gesê, moet nooit sy geboorte vier sy nagmaal ter nagedagtenis. Ek sluit daarmee af op hierdie video, kyk die video hierna, en baie dankie vir elkeen wat deelgeneem het. Ek waardeer elkeen sy reaksie, julle is baie welkom om 'n kommentaar te lewer. Seën vir elkeen, en mag die Here met julle gaan rondom hierdie tyd. Bly weg van Kersfees af, so ver as moontlik. Gebruik die geleentheid tot 'n geleentheid met jou familie, gaan na hulle toe. Praat met hulle, deel met hulle. Sit hierdie materiaal voor hulle, of ek sal vir julle die materiaal as ek moet apart aanstuur. Ons is 'n klein groepie, ek weet nie waar hierdie ding gaan loop draai nie, maar al wat ek weet is, moenie Satan die eer gee nie, die groenbome, die klippilare. God laat nie afgodsoffers vir sy aangesig nie. Hy laat nie toe dit ons dit doen nie, daarom pluk ons nou die vrugte in Suidelike Afrika rondom ons ongehoorsaamheid. Seën vir elkeen, kyk gerus verder. In the Northern Hemisphere during late December, the days are at their shortest lengths and the nights are at their longest. For those of the pagan world, this has always been the greatest time of the year to celebrate and practice the works of darkness. The pagan calendar identifies this period as the winter solstice. It was during the pre-Christian midwinter pagan celebrations of Scandinavia's Norsemen where today's Christmas traditions began. As a means of honouring the pagan sex and fertility god Yule, a 12-day celebration during the month of December was inaugurated. A large single log considered to be a phallic idol was lit on fire and kept burning for 12 days. Animal or human sacrifices were offered in the fire on each of those days. Wild, delirious revelling accompanied the daily sacrifices as drunken participants defiantly strove to make contact with spirits. 1,000 miles away in pre-Christian Rome, celebrants were paying homage to their own gods during the winter solstice. Witchcraft traditions hold that a number of pagan gods were given birth during this period, including Dionysus, Attis, and Baal, chief male god of fertility and licentiousness. Another pagan god from Persia, identified as Mithra,
was said to have been born specifically on December 25th. Mithra was the god of the unconquerable sun, the god of the light between heaven and earth, worshipped at that time by an influential Roman cult. His birth symbolized an end to the long nights and a return to the dominance of the sun. During the month-long winter solstice celebration, courts in Rome were closed. Any and all crimes were allowed. Homosexuality, cross-dressing, and uncontrolled debauchery reigned supreme. Rome's order was turned upside down. Even children were allowed to join in the drunken orgies as part of the Juvenalia celebration. By 270 AD, the Roman Emperor Aurelian had made it official, setting aside a 7-day period from December the 17th through the 24th, culminating in an exchange of gifts on December the 25th to celebrate the birth of the sun god. This Roman orgy to end all orgies later became known as Saturnalia, in honor of the god Saturn, the god of excess. Roman soldiers invading Britain brought with them their pagan orgiastic traditions. Upon taking root in England, Saturnalia became known as the Festival of Fools reigned over by the Lord of Misrule. By the 4th century, the influential government-sanctioned Church of Rome, unable to outlaw the growing number of pagan practices, chose instead to adopt them into their so-called official Christianity. The Church believed this would attract more pagans to their fold. Up until this time, the birthday of Jesus Christ, the Jewish Messiah, had not been celebrated at all. Ignoring scriptures, however, indicating that the birth probably did not occur during the winter, the Church nevertheless confused biblical history and made Jesus' birthday coincide with the pagan god Mithra. The birth date of the sun god had now become the birth date of the Son of God. It was hoped that the pagan celebrations of Saturnalia would merge into this new legally sanctioned form of Christianity. The Church's practice of changing the dates of Christian events to coincide with pagan festivals continued, and by the 7th century, Pope Gregory I had ordered Augustine of Canterbury to incorporate any and all pagan practices and customs into the expanding Roman Catholic Church. During the Middle Ages, the debased Mardi Gras atmosphere of what was now known as Christ's Mass had reached a fevered pitch. Common practices included open sex in the streets, rioting, murder, and a number of pagan druidic Halloween rituals. This blood-drenched celebration got so out of hand that by 1652, following the execution of King Charles I, Christ's Mass was finally outlawed in England. A religious reform movement began sweeping the country, led by Puritan Oliver Cromwell. The Puritans took the biblical mandate seriously, which commanded that Christianity remain pure and separate from paganism. Despite their noble efforts, the celebration simply went underground, and by 1656, after only 4 short years under the ban, the public's demand for the legalization of Christ's Mass had become insurmountable. The appointment of Charles II to the throne restored England's monarchy, and with it the celebration of Christ's Mass. The Puritans had lost England, but they held high hopes for the new world. When the first settlers came from England, they were, for the most part, Puritans. They came here for religious freedom. They came here to be free to worship God without a hierarchy and without the corruption of the organized church that they had known before. And when they came with the clear knowledge of the danger of these pagan practices that had become so dear to the hearts of their ancestors. Following England's lead in 1659, the colonies of America had likewise outlawed Christmas. For 200 years, the clergy in New England battled to keep the riotous celebrations honoring the pagan god Saturn from infiltrating the New World. The Reverend Cotton Mather had warned in a Christmas Day sermon in 1712, "Can you in your conscience think that your Holy Saviour is honoured by hard drinking, lewd revelling, and by a mass fit for none but Bacchus or Saturn?"
But the public's taste for sin and revelry persisted. In 1828, gang rioting during the Saturnalia-like Christmas celebrations got so bad that cities such as New York were forced to institute a professional police force for the first time in order to control the savagery. Christmas was not only not widely celebrated, in many cases, many places, Christmas celebrations were actually outlawed. And this was because of the attitude of many of the churches who regarded it as primarily as a pagan celebration and as a reproach to the Lord. By the mid-19th century, American churches were the last remaining holdout in the war against the validation of Christmas. However, they too finally succumbed as a result of the efforts of the American Sunday School Society, who began advocating Christmas programs for children as a method of filling the pews. The Society argued that children could be taught about the birth of Christ through the reenactment of the Nativity. They also offered candy and treats to the children as a means of enticing families into accepting the holiday, despite its notorious history and blatantly pagan roots. The successful technique of bribing children with candy would later be used on an unsuspecting American populace in the effort to promote the acceptance of the pagan rituals of Halloween. However, it was the work of England's most popular writer, Charles Dickens, whose ghostly 1843 book, A Christmas Carol, cemented the Christmas holiday in the hearts of Americans forever. Dickens' well-loved story made the pagan Christmas feasts, shining trees, glittering shops, and family warmth irresistible to those wanting to experience the holiday. Coming to America in 1867 to promote his work, Charles Dickens packed theaters as he read his story to cheering audiences around the country. A Christmas Carol gripped America and destroyed any final attempt to stop the evolution of Christmas. By 1875, the Puritans had been beaten, and by 1890, all American states had voted to make Christmas a legal holiday. Today's tradition of the Christmas Yule log stems directly from the worship of the pre-Christian Scandinavian fertility god Yule. The burning of this phallic idol is also responsible for the concept of the 12 days of Christmas, which represented the 12 daily sacrifices offered up in the Yule log's flames. Another good example of the pagan elements of Christmas is the whole concept of Yule and the Yule log. The very term is derived from a Norse god, Yule, spelled J-U-L. And every year around Christmas time, a huge log was cut down and fashioned into a fertility symbol and then burned for 12 days, and on each successive day a new sacrifice to the god Yule was performed in the fire, and a new sacrificial victim was burned to death. Sometimes, but not always, the sacrificial victims were human beings. And the whole notion of the 12 days of Christmas also comes to us from this Norse pagan tradition. In an attempt to blur the origins of this horrific ritual, the Church of Rome placed the first day of the Mass of Christ on December 25th and the 12th day on January the 6th. Despite no scriptural references for January the 6th, it was selected as the day the wise men supposedly arrived to offer gifts to the newborn Christ. This day then has become known as Epiphany. During the Dark Ages, the European custom of putting an oil-lighted wick lamp in the windows during the 12 days of Christmas signified to neighbors that the occupants were participating in the pagan worship of the phallic idol Yule. In today's commercialism, this is where we get the tradition of decorating our houses with Christmas lights. The Yule log custom was originally brought over to America by Scandinavian immigrants during the 1600s. And despite attempts to ban the tradition, it has stayed with us to this very day. Today, when we wish someone Yuletide greetings, we are in a sense invoking the power of the fertility god Yule upon that person.
During the Saturnalia celebrations, holly and other greens were hung over doorways as part of a pagan ritual to ward off evil. To deck the halls with boughs of holly was to acknowledge the powers of the nature gods. According to Wiccan rituals, placing holly or other greens in the shape of a circle or wreath accentuated its magical power. Similarly, mistletoe, when used in the casting of Wiccan or Druidic spells, could render a woman helpless and open to sexual exploitation. This is where we get our custom of hanging mistletoe in doorways today, and if a woman is caught underneath, she may be kissed and must not resist. The fir tree, the mistletoe, all of these things typically come from overtly pagan traditions, typically from Northern Europe, German, Norse, and English. Likewise, evergreen trees have always represented sex and fertility in pagan cultures. During the winter solstice, trees would be chopped down, brought inside, set up, and decorated as idols for worship. The Christmas tree was regarded as a sacred tree. The pagans of Northern Europe typically worshipped trees. They regarded trees and groves as sacred. So the bringing of the tree into the house would be a way of bringing this supernatural source of blessing into your home. That was the whole idea, that there were spirits who resided in the trees. In the Middle Ages, the tradition of the winter solstice Christmas tree primarily took root in Germany. During his reign, King George I, himself of German extraction, brought the custom to Victorian England. German immigrants settling in Pennsylvania did the same in America during the early 1800s. In 1848, the London Illustrated News published this famous engraving depicting Queen Victoria and her royal family beside a decorated Christmas tree. And within a few years, nearly every English household had their own tree in allegiance to the monarchy. By 1900, the US Forest Service estimated that at least 1 in 5 homes in America had adopted the Christmas tree tradition. Thousands of years earlier, God, speaking through the prophet Jeremiah, warned against this pagan practice in the Old Testament. Thus saith the Lord, learn not the ways of the heathen, for the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, they deck it with silver and with gold. They fasten it with nails and hammers that it move not. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. Santa Claus is another good example of a pagan element of Christmas. Santa Claus, as we know him today, is an amalgamation of several different traditions, but in most cultures throughout the world, you will find the existence of what is known as hearth gods, gods who guard the hearth and the chimney and keep the fires burning and make sure the food cooks properly and the people are warm and what have you. And at a certain time of year, in the middle of winter, typically, the hearth god dressed in red will come down the chimney to reward those who have pleased him during the course of the previous year, and to lay curses or hexes or other forms of punishment upon people who have displeased him. The concept of Santa Claus has had a long and winding history, with a number of diverse cultures contributing to the composite character we have today. Beginning once again in Scandinavia, Santa's original incarnation was in the form of Odin, the pagan god of thunder, a tall fellow with a long flowing beard who inhabited the spirit-infested Nordic forests. Odin would travel the sky during the winter solstice, deciding who would die and who would prosper. Most believers were frightened of this particular time of year. In England, Odin eventually evolved into Father Christmas, who, crowned with sprigs of holly, travelled the countryside getting roaring drunk as part of the Festival of Fools celebration. Frequently, he would be accompanied by a horned goat, ironically the biblical symbol of those who reject the salvation of Jesus Christ.
According to the traditions of the Church of Rome, there was a Turkish bishop named Nicholas who hailed from Myra in Asia Minor during the 4th century. He was known as the patron saint of seafaring men. Over the centuries, as the legend began to unfold, it was rumored that St. Nicholas had actually captured the devil himself, put him in chains, and made him his personal servant. Recognized in various cultures as Krampus, Beelzebub, or Zwart Piet, Black Peter, this assistant of St. Nicholas is best known by his German name, Knecht Ruprecht. Described as a hideous horned creature, the servant Ruprecht was a dark and sinister figure who stood in stark contrast to the saintly Nicholas. Somehow, Father Christmas's companion, the horned goat, had metamorphosized into the foreboding horned devil called Ruprecht. As St. Nicholas traveled from house to house, inquiring about the behavior of children, Ruprecht would drop candy and gifts down the chimney into the good children's shoes which had been placed there. It was from this story that we get our tradition of hanging stockings on the mantle at Christmas time. If able to recite a verse or demonstrate a skill for St. Nicholas, the child would receive a gift. If unable to remember a verse, or if the child had been bad, he or she would receive a switch or a whip. Ruprecht also carried a large sack which he would frequently use to haul away the really bad boys and girls. As more and more Christian churches began combining the pagan rituals of the winter solstice with the celebration of the birth of Christ, emphasis on St. Nicholas's role began to shift. Some cultures began to downplay the role of St. Nicholas, but surprisingly retained Ruprecht. Eventually, Knecht Ruprecht was made the companion and servant to the Christ child himself. In this scenario, the devil is actually given the title Weihnachtsmann, or Santa Claus. 19th century writer Theodor Storm, in his story about Knecht Ruprecht, even goes so far as to describe the switches given to the children by Ruprecht as tools to be used in sadomasochistic rituals. Soon, the image of Ruprecht would fade from the Christmas tradition, but not his sadistic influence. Many of the early depictions of Santa Claus portrayed him not as a jolly gift giver, but of an unfriendly disciplinarian complete with a ready switch or whip. One of the problems with the Christmas gift thing for children is that it really is a religious teaching, a wrong religious teaching, because it teaches them that if they're nice, they get the gifts. If they're naughty, they don't. Or in my case, I was taught that he would leave us a bundle of switches. Isn't that interesting? It's a salvation by my own personal virtue. But there's a second thing wrong with it, and that is that they're going to get those gifts whether they're naughty or nice, because most parents love their children and wouldn't dream of, quote, ruining their Christmas. And they're not going to ruin Christmas. They're going to give those children the gifts anyway. And sooner or later, those thinking children are going to realize, I wasn't very nice, but I got the gift anyway. So it isn't important to be nice. It isn't important to do what is right and avoid what is wrong. German immigrants coming to America during the 1620s tried to influence the New World with the stories of St. Nicholas and his gift-giving companion, Knecht Ruprecht. But somehow the idea just didn't take hold until almost 200 years later. In 1819, America's best-selling author, Washington Irving, used his influence to promote St. Nicholas in a popular Christmas story titled Bracebridge Hall. Consulting Irving's writings, Episcopalian minister Clement Clark Moore penned a decidedly secular tale called A Visit from St. Nicholas in 1822. Later retitled The Night Before Christmas, Moore's poem was based on the tales of German and Dutch immigrants who had come to America. Intended originally only for his own children, Moore's story was published in the Troy Sentinel in New York and became an overnight sensation. Gone were the bishop's remnant of St. Nicholas. He was now a jolly old elf imbued with supernatural powers. Moore had also replaced Nicholas's companion, the horned Knecht Ruprecht, with 8 horned magical reindeer. As the popularity of The Night Before Christmas grew, Moore became increasingly concerned that the story's emphasis on the supernatural and its disregard for Christ would reflect poorly on his position as a minister.
As a result, he refused to take credit for its creation until the story became so popular that he could no longer resist. 40 years later, illustrator Thomas Nast, political cartoonist for Harper's Weekly, seared the image of Santa Claus into the minds of the world by creating a drawing which combined Moore's jolly old elf with images of St. Nicholas taken from his own native Bavaria. By 1880, Santa was a thoroughly secularized folk hero who had become increasingly irresistible to retailers worldwide. One factor that has contributed to the paganization of Christmas, the complete paganization of Christmas, has been the element of commercialism. It may seem odd to think of it in that context, but remember that Christ himself identified the love of money as a spiritual force in and of itself. And where it comes into play, it has a kind of naturally hostile effect on the gospel and the Christian faith. So the commercialization of Christmas has helped to highlight the pagan elements and to drive the overtly Christian elements further underground. To me, the most obscene thing about Christmas celebrations and customs as we know them is that as a result of these things, Jesus is displaced in the hearts of children by Santa Claus. The love, affection, appreciation, trust, the desire to emulate, these things that they should have in their hearts and minds as growing children for Jesus himself, to whom they owe everything. Instead, this has been stolen, this has been raped out of their hearts in a sense and displaced by the myth of Santa Claus. He takes the place of God or of Jesus Christ in the special world that is Christmas. He has supernatural knowledge of your history. He has supernatural knowledge of your present, of your attitudes. He's keeping a list. He knows who's naughty and nice. Your parents don't even know that. He's obviously got some conduit to knowledge that is beyond the human, and he flies through the air. Capable of visiting every place on the globe in the course of a single night. In many, many ways, Santa exhibits supernatural qualities that provide a kind of a surrogate deity or a substitute for God or for Christ. Myths, by definition, evolve and change, and things are added. We used to have a Santa Claus figure that was confused with St. Nicholas and confused with other pagan figures, and then somehow he evolved through the drawings of Thomas Nast and others into what we see today, but he had a sleigh with 8 supernatural reindeer that can fly. And so the Christmas traditions that are pagan continue to change. But the truth of Jesus, the truth of the Incarnation, the truth that the Word was made flesh and dwelt among us, never changes, never will. Various scriptures in the Bible, including the 2nd chapter of Luke, record the events surrounding the birth of the Messiah. A decree from Caesar Augustus had gone out, requiring all people to return to the city of their origin for taxation purposes. Mary, who was pregnant with a child conceived by the Holy Spirit, made the difficult journey to Bethlehem along with her husband Joseph. Both Joseph and Mary were of the lineage of King David. Upon arrival, they found all the inns to be full, but were provided with a stable where Mary could have her baby. At the same time, an angel announcing the birth of the Messiah appeared to shepherds tending their flocks in a field nearby. The stunned shepherds hurried to Bethlehem and found the baby Jesus lying in a manger just as the angel had declared. Although traditional nativity scenes place 3 wise men at the stable at the time of Jesus Christ's birth, according to Scripture, these wise men visited Jesus later at his home. Because 3 gifts are named, gold, frankincense, and myrrh, tradition says 3 men gave them, but exactly how many wise men visited Jesus is not known. The birth of Jesus Christ miraculously fulfilled a number of Old Testament prophecies about the coming Messiah, including that he would be born in Bethlehem, that he would be born of a virgin, and that he would be a descendant of King David's.
The concept or the idea of celebrating the birth of Jesus once a year had apparently never occurred to the Church Fathers. In the first 3 centuries of the Church's history, there was no such thing. And I think God perhaps very carefully avoided telling us in the Scriptures when he was born. We can be sure of one thing: it wasn't in late December, and because in the first place, shepherds don't abide by their flocks in the fields by night in late December. It's too cold. They take them out in the morning to pasture, protect them while they eat all day, and then bring them back in at night. So it wasn't in late December. It's an interesting thing, and perhaps an intellectually tantalizing thought, to try to figure out when he was born. And it can be done within limits, and if it mattered, and apparently it doesn't matter to God, he was probably born in late September. Some scholars point out that according to Scripture, the birth of Jesus may have taken place in the first day of the Feast of Tabernacles, or September 29th. Ironically, this would have placed his conception right around December 25th. The timing of other events such as the temple service of Zacharias and the pregnancy of Mary's cousin Elizabeth lend credence to December 25th as being the date of Jesus' conception. Since Christians believe that life begins at conception anyway, and not at birth as pro-abortionists believe, this may be a more appropriate reason to remember this time of the year as the period in which God came to earth in human form. For some, Christmas today simply means a time to get together as a family. For pagans, it is a deeply religious time to celebrate the winter solstice. Retailers, of course, view it with eyes towards making huge profits. Others use this time to reflect on the birth or conception of Jesus Christ, while many parents use Christmas to perpetuate the myth of Santa Claus to their children. In order to carry on this myth of Santa Claus, we must lie to our children. We must deceive them. We literally must lie to our children. And one of the wonderful things about children is that they naturally believe everything that we tell them when they're small. They trust us to tell them the truth. And if we deceive them in this way, it has to be destructive, because at some point in their future lives, they're going to wonder if other things we told them were true. The things we told them about the Lord, were they really true? It plants the seeds of doubt. And anyway, it creates disappointment. It creates disillusionment. To my mind, the question is not so much whether to celebrate Christmas or even how to celebrate Christmas, but to be able to make any decision knowledgeably. Whether you celebrate it or you don't celebrate it, you should know why you're doing so. You should understand what the pagan roots of Christmas are, and with that knowledge, you can discount them or ignore them if you choose to do so. It is not the purpose of this film to tell you which Christmas rituals should and should not be practiced by you and your family. This is between you and the Lord. What Christians should be most concerned about, however, are the growing pagan influences infiltrating every area of our rapidly degenerating society. Recently, we took our cameras to the Nevada desert, where we witnessed 35,000 pagans from around the country participating in a week-long celebration of sex, drugs, and hedonism. Here, everything was permissible and encouraged, except for the adoration of Jesus Christ. In nearly every ritual performed, Christianity was mercilessly mocked and despised. Each year, the numbers of participants continues to grow. Its attraction is expanding worldwide as it recruits through the internet. It is sobering to witness what could be the wave of the future unfolding before our eyes. It is not only permitted in the public schools, in the government schools, to celebrate holidays. It is encouraged and in some instances required. But with this condition, they must be pagan. They must not be Christian. And Christmas time, they're certainly encouraged to put on Christmas programs and Christmas plays. But all references to Jesus, all references to the gospel, all references to the incarnation, all references to God must be omitted. They sing about Santa Claus, they sing about Rudolph the Red-Nosed Reindeer, and God only knows what else they sing about that isn't scriptural. Since the pagan elements in Christmas are so strong, and they provide virtually the entirety of the structure and the content
of the holiday. There is no Christian element in the holiday. Therefore, it becomes the ideal, politically correct, culturally diverse, multicultural holiday for everyone. In the 17th chapter of John, Jesus taught that it was appropriate for his followers to be in the world, but not of the world, meaning that we should be involved in our world so as to have a positive influence, but not become corrupted by it. The mighty Joshua, in challenging his people, said, "Now therefore fear the Lord, and serve him in sincerity and in truth, and put away the other gods which your fathers served. Choose you this day whom ye will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord." Rather than setting aside a few days of the year to remember the Lord, Christians should live with a day-by-day, moment-by-moment dedication of their entire lives to Jesus Christ. Then, and only then, will they be able to have victory over pagan influences and to have an impact on society for God the Creator. To those with a heart for evangelism, Christmas time provides a wonderful opportunity to tell others about the true gospel, about God's plan of redemption, and the real purpose for Jesus Christ entering the world.
True Gospel Ministries. Allow the truth.